ओदिया जीसस मोटिवेशनल। समस्त मोर प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई भौणी माने मु आज आपण मानक पई आयुबंक कहानी नेकी आछि। एही कहानी केवल एक धार्मिक कथा नुहे, बरं यह मनुष्य मानकर धैर्य, विश्वास एवं संघर्षर एक महान उदाहरण। रूस देश में आयुब नामक एक व्यक्ति थिले। आउ से मनुष्य सिद्ध और सरल और परमेश्वर भयकारी थिले एवं कुक्रिया त्यागी थिले। पुणी ताहार 7 पुत्र और 3 कन्या जन्मी थिले। मध्य ताहार संपत्ति 7000 मेष और 3000 उष्ट्र और 500 हल बलद और 500 गर्धवी और अति बड़ परिवार थिला। तेणु से पूर्वदेशीय समस्त लोकंक अपेक्षा महान होइतिला। दिनकरे परमेश्वरंक संतानगण सदाप्रभुंक सम्मुखें उपस्थित हेबाकू आसन्ते। शैतान ही सेमानंक मध्यरे उपस्थित हैला। तनु सदाप्रभु शैतान को कहिले, तुमे कि आम दास आयुब प्रति मन देइअछ, कारण ताहार सम्मान सिद्ध और सरल, परमेश्वर भयकारी और क्रूक्रिया त्यागी लोक पृथ्वी रे केही नाही। तेबे शैतान सदाप्रभु को उत्तर दे कहिले, आयुब कौन अकारण रे परमेश्वर को भय करुअछि कि? तुमे कौन ताहार चतुर्दिगरे पुणी ताहार गृहर और ताहार सर्वोच्च चतुर्दिगरे बाड़ देई नाह। तुमे ताहार हस्तकृत कार्य आशीर्वाद देइअछ और देश रे ताहार संपत्ति वृद्धि पाइअछि। मात्र एबे आपणा हस्त विस्तार करी ताहार सर्वस्व स्पर्श कर, तहिरे से तुमको तुम मुख आगरे परित्याग करिब। परमेश्वर आयुबंकु परीक्षा करिबाकू शैतान को अनुमति देदेले, किंतु एक शर्तरे तांको जीवन को किछि क्षति न हेबाकू। एक दिन रे आयुबंक सबु किछि चलीगला किंबा नष्ट होइगला। तांको पशु माने मरीगले, संपत्ति लुटित होइगला। तांको 10टी संतान मृत्युवरण कले। सेतेबेले आयुब उठी आपणा वस्त्र चिरिले और आपणा मस्तक मुंडन कले और भूमि रे पड़ी प्रणाम कले। आउ से कहिला, मु मातार गर्भर उलंग आसीअछि और मु उलंग होई सेटाकू फेरीजीवी। सदाप्रभु देले और सदाप्रभु नहीं अछंती। सदाप्रभुଙ୍କ नाम धन्य हेउ। एसबुरे आयुब पाप कला नाही अबा परमेश्वरଙ୍କ उपरे अविवेचनार दोषारोप कला नाही। तापरे शैतान पुणी आसी कहिला, तहिरे शैतान सदाप्रभुଙ୍କୁ उत्तर देई कहिला, चर्म निमंते चर्म, आपणा प्राण निमंते मनुष्य सर्वोच्च देव। मात्र तुमे एबे हस्त बड़ाई ताहार अस्थि और मांस स्पर्श कर, तहिरे से तुम मुख आगरे तुमको परित्याग करिब। तापरे परमेश्वर अनुमति देदेले। सेतिरे शैतान द्वारा आउ गोटे परीक्षा आसिला। शैतान सदाप्रभुଙ୍କ छामुरु बाहरी जाई आयुबर तलीपारु मस्तक पर्यंत महाजलाजनक विस्फोटकरे ताहाकू आघात कला। एणु से सर्वंग कुंडाइबा पाई खंडे खपरा नेला और से भस्म मध्यरे बसिला। तहिरे ताहार भार्या ताकू कहिला, तुमे कि एजाए आपणार सरलता दृढ़ करी धरिअछ, परमेश्वर को परित्याग करी मरी जाओ। सेतिरे आयुब तांको स्त्री को कहिला, तुमे एक मूढ़ स्त्री भली कथा कहूअछ। कौन आमे माने कि परमेश्वरଙ୍କ हस्तरु मंगल ग्रहण करिबा आउ अमंगल कौन ग्रहण करिबा नाही? एसबुरे आयुब आपणा हठरे पाप कला नाही। तापरे तांको 3 जण मित्र आसिले। तापर सेमान कहिले, मु विनय करुअछि, स्मरण कर, निर्देश थाई किए विनष्ट होइअछि कि? अबा सरलता चारी माने केउठारे उच्छिन्न होइचंती कि? मोहर देखिला प्रमाणे जो माने अधर्म सचंती और दुख रूप जीव बुणंती, सेमाने ताहा ही काटंती। सेमाने परमेश्वरଙ୍କ निश्वास द्वारा विनष्ट हुअंती और तांकर क्रोध रूप फुकार द्वारा संहारित हुअंती। किंतु आयुब निज विश्वास छाड़िले नाही किंबा परमेश्वर को अविश्वास कले नाही। शेषरे परमेश्वर आयुबंक सह कथा हेले। से तांको देखाइले, मनुष्य सबु किछि बुझी पारे नाही, परमेश्वरଙ୍କ योजना बहुत बड़। तापरे आयुब नम्र हेले और परमेश्वर को आश्रय कले। पुणी आयुब आपणा मित्र मानंक पई प्रार्थना करन्ते सदाप्रभु ताहार बंदी अवस्था परिवर्तन कले। पुणी सदाप्रभु आयुब को ताहार पूर्व संबंधर 2 गुण प्रदान कले। प्रिय भाई भौणी माने, मु आपण मानक इठी
ଆୟୁବଙ୍କ କାହାଣୀ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଦୁଃଖ ମାଡ଼ି ଆସେ। ଆମେ ଭାବୁ ମୁଁ ତ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହିଁ, ତଥାପି ମୋ ସହ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆୟୁବଙ୍କ ଜୀବନରେ ମିଳିଥାଏ। ଆୟୁବ ଥିଲେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ, ସଟଚ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପରିବାର, ଅପାର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସମାଜରେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆୟୁବଙ୍କ ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, ଶୈତାନ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ଚୁକ୍ତି ରଖିଲା। ଶୈତାନ କହିଲା, ଆୟୁବ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତି କରୁଛି କାରଣ ଆପଣ ତାକୁ ସବୁକିଛି ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଯଦି ତାର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଏ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବ। ପରମେଶ୍ୱର ଶୈତାନକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଆୟୁବଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ, ଆୟୁବଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି କିଛି କ୍ଷତି ନ ହେଉ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆୟୁବଙ୍କ ସବୁ କିଛି ଛାରଖାର ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ଗୋରୁ ଗାଈ ଓ ଅଟ ଚୋରି ହୋଇଗଲେ କିମ୍ବା ମରିଗଲେ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସେବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ, ଏକ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଏହି ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ପରେ ମଧ୍ୟ ଆୟୁବ ନିଜର ବସ୍ତ୍ର ଚିରି ଭୂମିରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଁ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଅଛି ଏବଂ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଯିବି। ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ନେଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ନାମ ଧନ୍ୟ ହେଉ। ଶୈତାନ ହାର ମାନିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ଆୟୁବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଠାରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର କ୍ଷତି ବା ଘା ହୋଇଗଲା। ସେ ପାଉଁଶ ଉପରେ ବସି ନିଜ କଷ୍ଟ ସହିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ତୁମେ ଏବେ ବି ନିଜ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଟଳ ଅଛ କି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ମରିଯାଅ। କିନ୍ତୁ ଆୟୁବ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆମେ କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କେବଳ ସୁଖ ପାଇବା, ଦୁଃଖ ପାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲି ଯିଏ ସବୁ କିଛି ହରାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ନଥିଲେ। ଆୟୁବଙ୍କ କାହାଣୀ ଆମକୁ ତିନୋଟି ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ପରୀକ୍ଷା କେବଳ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କର ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁ କି ଦୁଃଖ କେବଳ ପାପୀଙ୍କୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ସୁନାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆୟୁବଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ପାଟିରୁ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ କଥା ବାହାର କରିନଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଖରାପ ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍ଥିର କରେ। ଅଭିଯୋଗ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଅନ୍ଧାର ଯେତେ ଘନୀଭୂତ ହୁଏ, ସକାଳ ସେତେ ନିକଟ ହୁଏ। ଯଦି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣ ସବୁକିଛି ହରାଇ ସାରିଛନ୍ତି, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଦେଇଥିଲେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଦେବାର କ୍ଷମତା ରଖନ୍ତି। ଆୟୁବଙ୍କୁ 2 ଗୁଣ ମିଳିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ବାକି ସର୍ତ୍ତ ଗୋଟିଏ, ହାର ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଶୈତାନ ରୂପୀ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର। ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ବରଂ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଟଳ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି କାହାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଶିଖିଥିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ବାଇବଲର ସତ୍ୟ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବାନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓମାନଙ୍କରେ ପୁଣି ଭେଟ ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।